Okay, no? So na nato sa may proper and then mulabang tano kay atong kuhaan ilang iconic, no? City iconic symbol, no, diri sa may Bayawan. Okay, so thank you Lord for the safety travel and then tanawan ninyo, no? Wow, Bayawan. Okay. So inana. Okay. So nice case nga tanan. Okay. So nanata sa ilang plaza, no? So thank you Lord for safety travel. And then at least, no, well nagpaano si Sir Neil dito, no? Well nagpa bulkit si Sir Neil, so nata diri sa may kuan kanang sa ilang plaza, no, sa may Bayawan. And then nice kayo diri, no? Okay, hopefully makatuyog pa ta sa likod. No, ako lang ipakita niyo diri, no, ang ilang kuan kanang ilang iconic, no? Dili kayo makita guro, no, atong iatras ta. Iconic symbol nila of Bayawan. Okay. Wait. Okay, thank you Lord. No? So thank you for safe travel. So atong scheduled nato is 9. So medyo maulahi ko ta karon, no? But then try our best, okay? So maangat pa tagamay hapit pa sa office, okay? So inana, hopefully no makakuha pa ta sa likod pero atong kauban kay gadali man, okay? Sige no, amping tanan, bye-bye. God bless everyone.